Ciao. Antri kan terdua ya. Dokter. Oh, iya. Mulailah. Nah. Oke. Ini lagi ya. Sama-sama. Apa tuh, Bos? Mau foto? Apa yang dipoto? Enggak. Nanti luntur. Tahan dulu ya di sini. Ya, kalau dekat karena saya kecil dan kelihatan di belakang. Baik, teman sekalian, selamat datang di Museum Wahyu. Di sini kita akan mengkaji tentang wahyu, utamanya wahyu Al-Quran. Yang baru kita akan kaji wahyu Al-Quran nanti di ruangan kedua, teman sekalian. Ruangan pertama kita akan kaji wahyu sebelum wahyu Al-Quran. Keduanya hanya untuk memberikan gambaran awal tentang wahyu dan bagaimana kisah wahyu sebelum wahyu Al-Quran. Untuk itu jemaah sekalian, di ruangan pertama kita tidak akan saksikan semua layar yang tersedia karena memang jemaah sekalian hanya memberikan pengetahuan awal, tetapi semua substansi layar akan saya sampaikan insyaallah taala. Kita ada beberapa ruangan. Di ruangan pertama dan ruangan kedua tidak diperbolehkan untuk ambil foto dan video dulu. Nanti di ruangan ketiga dan seterusnya diperbolehkan ambil sampai monitor nomboring jemaah sekalian. Di ruangan pertama kursinya terbatas jemaah. Laki-laki kursi pertama hanya satu kursi saja. Perempuan di kursi yang kedua hanya sekitar satu kursi saja. Maka kalau prioritaskan kursi ini bagi yang lansia atau yang sudah pernah muda. Yang masih muda jemaah sekalian mengalah dulu umur sampai tua jemaah sekalian nanti dihargai insyaallah taala. Apa mengalahnya? Duduk di bawah lesehan jemaah sekalian. Satu buat satu baris 1, 2, 2 sampai 3 baris masih cukup.
خالق كل شيء خلق السماوات وما بينهما وفي وادي نعمان أخرج الله ذرية آدم فخاطبهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ولم تزل فطرة الأرواح البشرية تحن إلى الله كان لا يعلم شيئا فعلمه الله. Baik, jemaah sekalian, wahyu merupakan firman Allah, perkataan Allah, petunjuk dari Rabbul Alamin yang menciptakan semua yang ada ini. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, jemaah sekalian. Memberikan petunjuk pertama apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, yang paling utama adalah wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu dijadikan khalifah, jemaah sekalian. Bagaimana khalifah ini? Memimpin bumi ini, mengelola kehidupan ini yang utama, jemaah sekalian. Bagaimana aplikasinya? Mengelola rumah tangga sesuai dengan tuntunan wahyu, mengelola kloter-kloter sesuai dengan tuntunan wahyu, mengelola sekan patung, jemaah sekalian. Alasannya tentu, jemaah sekalian, awalnya setan membisikin, meniru kesalahan mereka, tetapi datanglah generasi yang jauh daripada wahyu, kemudian menjadikan 5 patung orang soleh itu. Nah, lagi-lagi mau ke kursi yang kelima atau kursi yang ketiga? Di sini lagi-lagi menyembah dengan berbagai macam sesembahan terusnya, jemaah sekalian. Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, apa yang kalian sembah ini? Apa jawaban mereka? Kami menjumpai nenek moyang kami menyembah ini semua, maka kami mengikutinya. Sangat tidak ilmiah, jemaah sekalian. Maka Nabi Ibrahim menegaskan bahwa sesembahan kalian dan nenek moyang kalian benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Maka Nabi Ibrahim mendakwahi mereka, menyampaikan bukti-bukti logis tentang ketuhanan yang Maha Esa, tetapi mereka menerima logikanya tetapi tidak mau beriman, bahkan membangkang Nabi Ibrahim. Allah selamatkan beliau, kemudian diperintahkan beliau hijrah ke Mekah. Sesampainya di kota Mekah, beliau membangun kembali fondasi Ka'bah. Setelah dibangun kembali Ka'bah, jemaah sekalian, barulah Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, "Adzin fin nasi bil hajj." Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka sejak saat itulah haji dan umrah ditetapkan sebagai syariat Allah sampai dengan detik ini, jemaah sekalian. Nabi Ibrahim merupakan bapak dari para nabi. Karena nabi-nabi setelah beliau keturunan dari Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi Musa diutus ke kota Mesir untuk mendakwahi Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Allah berikan bimbingan berupa kitab At-Taurat. Tetapi setelah meninggal Nabi Musa, Bani Israel meninggalkan ajaran At-Taurat. Maka Allah mengutus beberapa nabi dan rasul, sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Isa sebagai nabi dan rasul yang paling akhir dari keturunan Bani Israel, jemaah sekalian. Oke, baik, seperti apa kisah lengkap dari kisah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wasallam kita akan saksikan di selanjutnya, yang insya Allah ini akan menutup ruangan pertama kita sebelum kemudian kita beranjak ke ruangan kedua untuk menyaksikan bagaimana proses turunnya wahyu pertama kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perempuan tetap di tempatnya. فرعون وقومه قابلوا الدعوة إلى التوحيد بالسخرية والاتهامات الكاذبة. ولمزيد من العصيان استقر رأي فرعون وقومه على إقامة التحدي بين السحرة وبين موسى، فجمعوا كل قوتهم وسحروا أعين الناس وأثاروا الرهبة في قلوبهم. لكن صاحب الوحي كان أقوى. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. عندها أدرك السحرة والناس قدرة الله التي هي فوق السحر والبشر، فآمن السحرة وكثير من الناس. لكن فرعون لم يطق الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام، فكذبه وأراد هلاكه. فأغرق الله فرعون وقومه في البحر، ونجى موسى وقومه.
وأوحى الله إلى نبيه موسى كتابا هو التوراة فيه فرقان وذكر وموعظة وتفصيل لكل شيء. ومع مرور الزمن انحرف بعض الأتباع عن الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام وحرفوا التوراة، وأرسل إلى بني إسرائيل بعده عدد من الأنبياء يقومون عليهم بوحي الله حتى بعث عيسى عليه السلام. كان ميلاد عيسى عليه السلام آية تفوق تصور البشر. خلقه الله تعالى بكلمة واحدة كن، فكان كلمة الله ليكون رحمة للناس. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم أوحى الله إلى عيسى عليه السلام بوحي من عنده هو الإنجيل مصدقا لكتاب موسى عليه السلام وفيه هدى ونور. فدعا بني إسرائيل لكن أكثرهم كذبوه وآذوه، وأما الذين آمنوا به فأصبحوا نصارى. ومع مرور الزمن انحرفوا عن الدين الذي أوحاه الله إلى موسى وعيسى عليهما السلام، واتخذ أكثرهم مع الله إلها آخر وحرفوا نصوص الوحي، وعادت الأرض والقلوب تئن من الشرك والجهل والعدوان، وتطلعت إلى نبي ووحي يحيا به العالم. فمن النبي القادم وما الوحي الجديد؟ Baik semuanya, insya Allah kita akan menuju pada ruangan berikutnya, ruangan kedua. Kita melihat kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di ruangan di sebelah sini. Silakan. Lagi-lagi semua sebelah kanan, semuanya silakan. Boleh. Ini udah 3. حتى مكة التي تمسكت بالتوحيد زمنا طويلا أدخل إليها عمرو بن لحي الأصنام. سكان الأرض عاشوا عالما من الدين. في الأديان تركوا عبادة الإله الواحد إلى عبادة أحجار وأصنام وكواكب وأوهام. في الأوطان ثارات جاهلية وحروب بلا قضية، وفارس والروم والهند والسند يئنون تحت وطأة الطلقية. في الإنسان حيرة في المبدأ والمصير، وقد بنات ومقارفة منكرات، أجساد أحياء وأرواح أموات. في الحديث القدسي قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لم يكد يبقى من معالم ملة إبراهيم إلا ما حافظ عليه أهل مكة
بحفظ الله الكعبة والحرم لهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبقي الناس معظمين للكعبة، وبقيت الكعبة مثابة للناس وأمنا. لكن شقيا أغاظه ذلك المعلم الشامخ. يأتي أبرهة مليئا بالمرض، محاطا بالجنود والأفيال، يسابق نهيبها في السماء دبيبها على الأرض. وتفر قريش وقائدها عبد المطلب إلى الجبال، وتفر أصواتها إلى السماء تدعو: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. لكن الله لم يتركهم، فكبير الفيلة يستعصي على القياد، يوجهونه للبيت فلا يتجه، ويوجهونه غير ذلك فيعدو عدوا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ويرجع أبرهة بهزيمة وبقية أشياء، وتنزل قريش من الجبال كأنما ولدت من جديد. كتب السماء تخبر إنه نبي، رسل الله تبشر، الأحبار والرهبان يبشرون، ورؤى المنام بشرت. ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين ربيع الأول عام الفيل لسنة 571 للميلاد. ولد وكبر وتزوج، انتزع من أفواه الناس وقلوبهم شهادات الثناء، فلقبوه بالصادق الأمين. يبلغ 40 سنة، ويشتد معها كرهه لما عليه قومه من الشرك والمظالم. يمكث قرابة 6 أشهر، تأتيه الرؤى فيرى مصداقها مثل الصبح. كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة بربه متفكرا، فانتقى جبلا أعلاه غار مطل على مكة يتعبد الله فيه. وفي يوم الاثنين أواخر شهر رمضان قبل الهجرة ب13 سنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم على قمة الجبل في تأمل في هذا الكون الصامت الناطق بلا إله إلا الله. ولما غربت شمس ذلك اليوم أشرقت أعظم ليلة في الدنيا. في تلك الليلة ومحمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فجأة شعر بحركة، التفت فرأى ما لم يره قط، رأى من يسد عليه باب الغار. نهض فزعا، وفجأة فتح الملك جبريل عليه السلام ذراعيه ليطوقه بهما ويضمه بقوة.
بقوة ثم يتركه ويقول اقرأ. وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب فيجيبه ما أنا بقارئ، فيأخذه مرة أخرى فيضمه بقوة ثم يتركه. اقرأ. يجيبه ما أنا بقارئ فيضمه بقوة ثم يتركه ليقرأ عليه أحرفا من نور. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نقشت الكلمات في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وامتزجت بعقله وروحه. هزت وقد تحول من محمد بن عبد الله إلى محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم. عن الأرض ولم يبعث نبي، وأخذ الناس يبدلون أحكام السماء، وحلت محلها أوحال الأرض شيئا فشيئا، حتى مكة التي تمسكت بالتوحيد زمنا طويلا أدخل إليها عمرو بن لحي الأصنام. Yang mana di sini jarak antara Gunung Hira dari Masjidil Haram jaraknya 4 km jaraknya. Dan kemudian di sini kita melihat luas keseluruhan Gunung Hira. Di sini luasnya adalah 1.770.000 meter persegi. Kemudian tingginya 634 meter. Ini luas puncaknya seperti ini. Yang paling atas yang paling tinggi ini luasnya 200 meter. Kemudian di sini jalan untuk masuk ke dalam Gua Hira. Jadi semuanya harus mendaki yang ingin masuk ke dalam, mendaki sampai paling atas sana. Kemudian ada tangga turun ke bawah. Jadi turun ke bawah lagi untuk masuk ke dalam Gua Hira. Karena Gua Hira-nya ada di bawah. Yang mana di sini di dalam Gua Hira Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima di dalam sini, di dalam Gua Hira. Ini hanya bisa masuk 2 orang saja. Di depannya ada celah, itu ada lubang. Ini celahnya tepat menghadap arah kiblat. Kemudian ini adalah jalur pendakian yang lama. Ini masih dari perkampungan. Ini jalur yang lama sudah ditutup karena ini terlalu terjal dan berbahaya. Sekarang sudah ada jalan yang baru. Di bawah sini ada garis merah. Ini garis merah ini jalan yang baru. Insya Allah jalan yang baru lebih aman dan lebih lebar. Siapapun bisa naik sampai puncak Gunung Hira. Baik semuanya, kita akan lanjut lagi ke ruangan berikutnya di sebelah sini. Silakan jalan terus di sebelah sini. Dan jalan terus di di sini kita menunggu sebentar.
Ya semuanya silakan. Kalau sudah, kalau mau buru-buru semuanya di sini ya silakan. Ya di sebelah sini yang perempuan sebelah sini mau fotonya di mana silakan. Biasanya di sana yang tulisannya besar biasanya di sana. Ya, kasih tahu kan. Biasanya. Kita di sini kita ciri dulu kita sama-sama nanti keluarnya. Silakan kalau yang sudah boleh masuk di sini yang perempuan ke samping sini nanti laki-laki kita. Ya seperti ini kopian saja yang aslinya ada di Turki, di Museum Topkapı di Turki. Selanjutnya di sebelah sini, ya silakan. Ya, kemudian di sini ini ada hadis-hadis Nabi yang mana di sini. Ya hadis Nabi adalah termasuk wahyu juga karena Nabi tidak berbicara sembarangan. Ini kopian dari kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, di sini Imam Bukhari dia bukan orang Arab, dia berasal dari negara Uzbekistan. Ada satu kampung namanya Bukhara. Bukhara terletak di negara Uzbekistan. Ya selanjutnya di sebelah sini. Di sini insyaallah ini sudah bisa dibaca semua. Ini ada Al-Quran ini sudah bisa dibaca insyaallah. Akan tapi Al-Qurannya ini disulap, dijahit. Nah ini disulap, dijahit pakai tangan. Ada seorang perempuan yang bernama Nasib Akhtar. Dia berasal dari Pakistan. Dia boleh menjadi ini pada usia 30 tahun dan selesai menjadi pada usia 62 tahun. Nah selama 32 tahun Al-Quran 37 juz. Ini dijadikan 10 juz. Ini juz yang terakhir. Ada 3 juz di dalamnya, juz 28, 29 dan 30. Ya silakan semua di sini.
gas. 1, 2, 3 berpelukan. 1, 2, 3. Oke semua, oke silakan. Ya. Ya, kesini mau ibu jalannya. Ya, silakan. Iya, oke. Pokoknya selepas maghrib, bakso maghrib itu di area sebelah sana. Ampun ya, ampun wonten kececet. Ini monggo sholat maghrib mungkin. Pipi jangan pakai pipi terbalik.